दरबार মানুষ যখন কেঁদে কেঁদে দোয়া চায় আর বলতে লাগে बहुत दूर से आया हूं बाबा तेरे दरबार में बहुत दूर से आया हूं बाबा तेरे दरबार में भर दे झुलियों को मुझे बाबा मोहम्मद के नूर से बहुत दूर থেকে আপনার দরবারে এসেছি হুজুর আর খাজা গরিবে নওয়াজ আমার নবী পাকের নূর দিয়ে আমাকে ভরপুর করে দাও बहुत दूर से आया हूं बाबा तेरे दरबार में बहुत दूर से आया हूं बाबा तेरे दरबार में भर दे झुलियों को मुझे बाबा मोहम्मद के नूर से সেই নূরে মোহাম্মদের কথা বলছে এমনি কথা হচ্ছে যে খাজা গরিবের নেওয়াজ আমার রসুলের পাক সরকারের দোয়া সালামের औलाद যেমন औलाद